For today's video magblaan tas kung unsa atong kagisaw na guys. Idag kare kasangan grabe ibiyo ko ba man igama gulay gami banwal. Kula baget mako kay gabi. Lagam kaan gana galgog tulen bay gal mi biya ba. At mako gami gabi flanek ko ba. Tenon bung tuwa lagi dito mga guys nun tuwa lagi ba di ko makol mi kas gabi hete. Tagara mi kumlat man ito lagi eh. Kalngan guys. Man gue flanek gunakol tatul. Sampa anaon. Ay flanek tamani flanek gunakol tas. De matawa lagi manan. Det ni muyo de. De kay fu bagkari. Betul-betul ndate kay tare matawa lagi mabufana.